अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम अंजार अहमद और आप देख रहे हैं MDI वर्ल्ड मेरा दीन इस्लाम चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप सब ने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप सब हमारे चैनल पर जाकर के उसको देख लीजिए। दोस्तों, अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो पार्ट नंबर 65 है। आप सब तवज्जो दीजिएगा और मेरे साथ सब पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिबद्रिन व अंतुम अदिल्ला। दोस्तों, ये जो देख रहे हैं अदिल्लतुन है, अगर ये सांस तोड़ेंगे तो बोलेंगे अदिल्ला, इसलिए कि ये गोलता है और गोलता पर आयत करेंगे तो गोलता है साकिना बन जाएगा। तो ये है अदिल्ला। फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا
ज़करुल्लाह फस्तगफरू लिदुनूबिहिम वमन यगफिर ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून उलाइक जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। दोस्तों, ये आज का सबक हुआ है। इंशाअल्लाह कल के सबक के लिए फिर हम कल मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।